नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुचि वेलकम करछि मो यूट्यूब चैनल सुचि लाइफस्टाइल ब्लॉग को। आशा करछि आपण माने समस्ते भलर थिबे। एही भिडियोटे होछि विश्वकर्मा दिनर भिडियो। पूजा काम सरू सरू बहुत लेट हो जाइथिला सेति पे मु भिडियोटे अपलोड करि पार नथिली। एक्चुअली पूजा लेट रे ही आरंभ होइथिला। पूजारी नना आस्तिले 1:30 2टा पाखा पाखी पूजा स्टार्ट हो हो 2टा 2:30 हो गला। मु तो पेटे खाइकी बिंदास रे थिली किंतु बापा माँ पूरा उपास कारण होम हब होम रे कर्ता बसिबे। सब वर्ष टिके जल्दी पूजा आरंभ हुए 10टा 11टा पाखा पाखी किंतु ए वर्ष ननांकर आउ 2टा पूजा कल थिला से पूजा सारिके आसु लेट हो गला। 3 नंबर पूजा आम घरे होउची। देखंतु नना एबे ठाकुरन को फूलमाला पिंधे सारचंती एबे कलश पूजा हबो। विधि अनुसार सबु पूजा रे आगो कलश को ही पूजा करा हुए। कलश पूजा माने गणेशंक पूजा सह समान आउ सबु शुभ काम गणेशकठु ही आरंभ होइथाय। देखंतु पूजा हमर चलची दीप धूप झुणा सबु पूजा रे लागि सारची। नना हमर पंचामृत भी रेडी कर देइचंती जोटा कि सबु पूजा रे प्रथमे लागि थाए। घियो महू कदली आउ गुड़ क्षीर ए सब नै कि से पंचामृत करथांती। देखंतु सुरुखुरे हमर पूजा चलीची नना भी व्यस्तर सह पूजा करूचंती जेहेतु एते लेट हो गला पुणी बोधा कोन कल थिबो कि कोन मु तो जानिनी। पूजा हबो सेठी पुणी शंख बाजिबोनी बाजिबो ना निश्चित बाजिबो। देखंतु माँ शंख फुंकुचंती बहुत लॉन्ग टाइम पर्यंत माँ शंख फुंकंती आउ भलो शुभे भी। देखंतु माँ बापा हमर उपास रे अछंती सेति पे मोह भी सुखी गलानी। तांको देह भी भलो नथिला ठंडा भाइरल ज्वर हो जाइथिला। रिसेंटली तीर्थ जाइथिले तो सेठी खाइबा पीबा सब एपट सेपट टिके हो जाइथिला तेनु टिके देह असुस्थ थिला आउ 2 घंटा हबो वीडियो करथली किंतु नन्ना को थरटे भी कैमरा आडे बनेबार मु देखिया को पाइलिनी। नन्ना हमर पूरा पूजा रे व्यस्त पूजा ठीक तो से ठीक। देखंतु सब केमती पूजा होउची नना जेमती कहउचंती बापा हमर सेमती करूचंती। धूप दीप चंदन काहा परे कोटा करिवे केमती करिवे सब नना बतई दउचंती। बापा तांको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करचंती। आज होउची देवशिल्पी विश्वकर्मा को पूजा। सब वर्ष भाद्रव मास कन्या संक्रांति रे ए दिनटी को आमे पालन करथाउ जे कि सारा विश्व को सृष्टि करचंदी बोली कहा जाए। ब्रह्मांडर बा पूरा विश्वर प्रथम इंजीनियर रूपे आमे विश्वकर्मा को ही मानि थाउ। जेते सब शिल्पी कारीगरी माने बा बिजनेसमैन आउ जेते सब शिल्पानुष्ठान मान थाए से गुड़ारे विश्वकर्मा पूजा भी करथांती समस्ते। आमर गाड़ी थिबारु आमे करूचु आ वर्षा आज बहुत हैला सेति पय आमे पूजा को आम स्पटी करे ही कलु। आम ओडिशार नालको आउ पारादीप रे बड़ धूमधाम रे पूजा करंती कारण विश्वकर्मा पूजा पय से 2टा जगह बहुत प्रसिद्ध व फेमस। देखंतु एबे होम स्टार्ट हे जिवो। नना होम काठ को जळै की बापा को देले पूजा मध्य करूचंती। देखंतु एबे होम काठ रे निया लागिवो निया भी लागि जाईची। नना एपटे घियो रेडी करचंती। बाली ऊपर बहुत बढ़िया से नना हमर मुर्ज पकेइथिले जोटा कि भल से देखा जाउनी किंतु मते तो बहुत बढ़िया लागिथिला। नना बहुत बढ़िया मुर्ज करथिले। नना हमर पानी छड़े देले। देखंतु एबे होम काम आरंभ हो जिवो। देखंतु होम काठ बहुत भल से जळिला कारण आमे काठ किनि नथिलु घरे ही आमे होम काठ को काटिथिलु। बापा कहले आनो झियो भी होम पाखरे बसिबो। देखंतु झियो आई जेजेमा केमती होम पाखरे बसचंती। होम पाखरे बसिबा ही भलो कारण होम रे जो धुआं बाहरे से धुआं बहुत पवित्र व शुद्ध बोली आमे मानि थाउ। से धुआं जदि घरर कोण अनुकोण जदि पसिबो ता जदि नकारात्मक शक्ति थाए ताले से पळेइबो।
ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମରେ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଦିଆଯିବ। ସବୁ ହୋମରେ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେ ନଡ଼ିଆ ଲାଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, କେବଳ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେ ନଡ଼ିଆକୁ। ସବୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଥାଉ, ସେମିତି ପୂଜା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ହୋମ କାଠ ବାହାରିବ ସେ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଆମେ ଟିକେ କରିକି ଲଗେଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ ଆମର ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ହୋମ ଜଳିବ ଘର ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଆମର ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ହୋମ ତ ଆମର ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ଝିଅ ତ ଜମା ବି ରହୁନି, ସେ ଖାଲି ହୋମ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି। ପୂଜା ଶେଷ, ଏବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିର ପାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହାତରେ କିଛି କିଛି ଫୁଲ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ନନା ମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। 3 ଥରରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲୁ। କିଛି କିଛି ନନା ଥରରେ ବି ଏକାଥରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାରି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଥରରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲୁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇସାରି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ଆମର ଏବେ ଦୀପ ଥାଳ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ପୂଜା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା। ହୋମ ତ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଆ, ଫୁଲ, ସିନ୍ଦୁର, ଘଣ୍ଟି, ଢାଳ ସବୁ ଧରିକି ନନା ଏବେ ଚାଲିଲେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା, ନନା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ ଏଇ ଦିନଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ଦିନ କି ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ରେଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମା ଆମର ଭୋଗ ଥାଳି ଆଣିଲେ। ଭୋଗ ଥାଳିରେ କଦଳୀ, ଖଜୁରୀ, ଡାଳିମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ, ସେଉ ସବୁ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି 15ଟା ଫୁଲମାଳ, ଯିଏକି ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ଏକା ହିଁ ୟାକୁ ଗୁନ୍ଥିଥିଲେ। ପୂଜା ମାନେ ତ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଲେମ୍ବୁ 3ଟା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ମାଳରେ ରହିଥିଲା ବୋଧେ, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି। ଦିଦି ହିଁ ଏକା ଗନ୍ଥିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଳ ସବୁ ଦିଦି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଟ। ଛିଟରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦୁବ ଘାସ, ଗୁଆ ରହିବ, କଉଡ଼ି ରହିବ, ଖୁଚୁରା ପଇସା ଗୋଟେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଇକି କେମିତି ତାକୁ ଏକାଠି କରି ଗଣ୍ଠି ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ଆମର କେମିତି ଭଲସେ ଗଣ୍ଠି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଆଉ ଫିଟିବନି, ଟାଇଟଲି ରହିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନାଲି ଚୁଡ଼ି 2ଟା ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ପୂଜା ମାନେ ତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କଠି ଲାଗେ ନାଲି ଚୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ଚୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗଣ୍ଠିରେ ପକେଇଲେ। ଏବେ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାଯିବ। ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ସାନ ନନା, ଯିଏକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନନା, ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ସାନ ନନା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ବ୍ରିଜା ବୁଲେଟ୍ର ପୂଜା ହେବ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ପିକଅପ୍, ଇଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ପୂଜା କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ସେତେଟା ନଡ଼ିଆ ଆଜି ବାଡ଼ାଯିବ। ନନା ଆମର ଥରକରେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଏଇଟା ନୀତିଦିନିଆ କାମ ବା ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗୁନି। ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୂଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନଡ଼ିଆ ଫାଟିଗଲା, ଭୋଗ ଲାଗିବ ଏବେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ସରିଲା, ଏବେ ଆମର ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ପୂଜା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆକାଶ ହିରୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ହାଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବାଇକ୍ ପୂଜା ବି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଯିଏ ଲେମ୍ବୁ ମାଳକୁ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ। ଆମର 3 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ, 3 ଜଣ ଯାକ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ବି ହେଇଥିଲେ। ସବୁ ଗାଡ଼ିର ପୂଜା ସରିଲା, ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଚଢ଼ା ଯିବ। ନନା ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଚକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଲେଟ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମର ଚାଲିବ, ଲେମ୍ବୁ ମଡ଼ା ଯିବ।
देखो ब्रिज चलला गला ब्रिज भी कंप्लीट एबे ट्रैक्टर आउ जते सब अन्य बाइक अच्छी से सब चलो देखो मानस भाई आमर स्टार्ट कले ट्रैक्टर शुभारंभ करने गाड़ी लेंबू चढ़ा कम सरू सरू एपटे आमर हाथ दला भोग भी रेडी देखु सेव अंगूर डालिंब काकुड़ी सब आमर पड़ी सेव बुंदिया भोग भी ठीक समय रेडी होती केवल बड़ दीदी किंतु से गाड़ी ये पूजा करना गाड़ी से दुर्गा पूजा को ही करता देखो एपटे आमर रुआ डालमा खटा रेडी बेसी नहीं 40-50 जन ही रोसे होता कारण वर्षा बहुत होता लोक आसबे कि नहीं तो खाद्य नष्ट हम बोली आम टिके कमे देलु खाइबा देखु ये डालमा आमर देखु एबे आमर आंब खटा भी रेडी खाली बाकी रहा पिला डाकिकी खाइबा को दिज्व आशा करुँची भिडटी आपण मानक भल लगी लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें समस्ते खुशी रे रुहतु रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।